Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo, andam na sa Walk with Mary karong Huwebes sa Kadlaon. Mga pagpangandam sa Sinulog Grand Parade, 80% na. Tungod sa dakong problema sa mga basura, dakbayan sa Sugbo, gipaubos sa state of calamity. Duha ka mga lalaki nga misuway pagsuborno sa kapulisan, gisiko. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa siyudad sa Sugbo nangandam na alang sa Walk with Mary sa Huwebes sa Kadlaon. Kapinso sa 1,000 ka mga pulis ang ipakatap sa Osmeña Boulevard paingon na sa Basilica Minore del Santo Niño. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nangandam na usab ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo alang sa paghatag sa seguridad sa Walk with Mary karong Huwebes sa Kadlaon, diin gipaabot nga dagsaon kini sa mga debotong Katoliko. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga kapinsaw sa 1,000 ka mga police personnel ang ipakatap sa kadalanan. Wala pay labot niini ang mga ahensya sa gobyerno sama sa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, Cebu City Transportation Office ug mga force multipliers sama sa Barangay Tanod. Dunay augmentation gikan sa Negros Island Region nga maabot sa 200 samtang sa Police Regional Office 8 di nagpadala sila og 301 ka mga personnel nga mangabot sa Sugbo nga mausab ang ilang ipakatap sa Walk with Mary o sa traslasyon yan ang pagkabuntag human sa himuon nga Santos nga misa sa Basilica Minore del Santo Niño. Sa Walk with Mary natay i-deploy na more or less 1,472 PNP personnel. Apil na yung mga augmentation ikan sa Pro 7, INAIAC, and then sa Pro 8 apil ng personnel kaming pagpugit. Usa sa gipangandaman sa kapulisan sa Dakbayan ang pagdagsa sa mga tao nga mununot sa prosesyon gikan sa Fuente Osmeña Rotunda paingon sa Basilica. Tinguhan nila nga dili magstampin aga mga deboto sanglit na balaka sila atol sa Walk with Jesus ni atong nakalabing semana. Diin pag-abot sa tubangan sa Abiliana National High School, mihiot ang agianan tungod sa BRT station. Kamayhinungdan nga ilang gitinguha nga dili na kini mausab pa. Giyan ko ni Los Baños nga dako ang posibilidad nga modubli ang ginaganon sa mga debotong Katoliko nga mosalmot sa prosesyon sa Walk with Jesus sanglit na kaduol na ang sinulog. Kamayhinungdan nga wala sila mo kumpiyansa. Atong pangandam is atong i-make sure nga ang crowd sa katawan makontrol ginato. Just like katong naitabo sa Walk with Jesus medyo ni sikit gamay ang during sa pangyod sa pagparada. So ato ang manay part sa giskutan mo sa mga pagkandak critics nga among siguraduhon nga makontrol yung crowd sa tao para tabuhin nga karon sa stampede. Duna usab sila giandam nga mga personnel nga mo'y tahasan nga mobantay sa ruta sa traslasyon gikan sa Basilica paingon sa National Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandaue. Arnold Bustamante, CCTN News.
Giauhag sa Coast Guard Station Central Cebu ang mga nag-iya og jet ski nga magparehistro daan aron makaapil sa Sinulog Fluvial Procession karong Sabado. Matod sa commander nila ni nga si Captain Jerome Lozada, mahimo nga magparehistro sa ilang buhatan aron masayod sa mga lagda nga ipatuman. Kutobra sa 5 knots o 9 kilometers per hour ang gikusgon sa pagpaandar o pagpadagan sa mga jet ski aron dili makabangga sa uban nga sakyanan. Moabot usab sa 250 na ka mga sakyanan sa pangdagat ang nakaparehistro pa kini o gilauman nga mudaghan pa unya. Mopaubos ang mga tag-iya og sakyanan sa pangdagat sa security briefing aron hapsay ang ilang pagsalmot karong bispiras sa Fiesta Senior. Mga pagpangandam sa Sinulog Grand Parade anaan na sa 80%. Usa sa mga gihatagan og pagtagad mao ang pagkontrol sa dakong panagtapok sa gawas ilabi na sa ruta sa parada. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Sinulog Executive Committee nga anana sa 80% ang kaandam alang sa maabot nga Grand Parade karong Domingo. Matud sa tigpama ba nilang si Consel Dave Tumula kagyatagan nila karon pagtagad ang mga teknikal nga pagpangandam o pagpahiluna sa mga contingents gikan sa lagyong lugar. Lao maning simanaha ang pag-abot sa mga dancing contingents gikan sa probinsya sa Sugbo o sa ubang mga lalawigan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Gandam na usab ang mga tunghaang gamiton isit temporaryong kapuy-an kon billeting headquarters. Gitutukan usab sa Executive Committee ang pagdasok sa mga mananaw sa parada sa gawas. Maong full force ang mga sakop sa kapulisan ug ubang volunteers aron makontrolar pa ang kagubot ug kalikayan ng stampede. Nakaandami noon ang mga bleachers nga kalingkuran sa mga senior citizens, mga mabdos ug ubang ana sa vulnerable sector nga butbutan-aw sa parade. We expect that. As early as 4 a.m. na sila diha. No? Ato nang gibantayan. Kay basa niya doon niya mga opportunity, ang uban mo sakay, pabayran free ang bleachers. No, sa giingon na ni Engineer Dakay, free ang tanan, bisag kinsa makalingkod. Nagpabili ng target sa syudad nga sayong mahuman ang Sinulog Grand Parade. Kinibisan pa man og gipaapil na sa pagsayaw karong Domingo. Ang tanang mga contingents gikan sa dakbayan og eskwelahan, inay nga top 7 unta ang kwaon. Mato di Mayor Nestor Archival nga gipakita sa mga manayaw ang tinuod nga diwa sa Sinulog nga mao ang pagsayaw aron pagampo ngadto sa Ginoo. Can you just imagine spending 3 million, 4 million with 5 minutes? And then they're gone? The 17 contingents are part of the city government and part of the city constituents. Mong ginami sa syudad ang tanan nga magtinabangay aron nga mahapsay ang gipangandamang dakong parada karong Domingo. With the support sa public, visitors, and other stakeholders sa Sinulog, especially other government agencies, we need their support to attain our purpose, 100% success Sinulog 2026, and peaceful, orderly Sinulog. Ian Navarro, CCTN News. Lauman ang mga pagpang-uwan dinhi sa Sugbo pipila ka adlaw sa dili pa ang Sinulog Grand Parade. Taliwa kini sa low pressure area nga gibantayan sa Pag-asa sa diin mo agi lang kini sa Mindanao ug Samar. Matud ni Pag-asa Visayas forecaster nga si John Evertinio nga masinati ang madag-umon nga adunay panagsa nga pag-uwan sa adlawng Biyernes dinhi sa Central Cebu. Hinay hangtod sa moderate nga pagpang-uwan ang matagamtaman usab sa probinsya sa Sugbo sa adlaw nga Sabado. Apan maayo kung generally fair weather ang matagamtaman sa entero Sugbo atol gyud sa adlaw sa kapistahan karong Domingo. Presidente Bongbong Marcos Jr. nakig-alayon sa kagamhanan sa United Arab Emirates alang sa mga mahinungdanong kasabutan. Gikan kini sa Free Trade Agreement hangtod na sa pagdipinsa sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Niabot na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nasod nga United Arab Emirates alang sa opisyal nga working visit ning simanaha. Sa ding niabot ang delegado sa Pilipinas sa Abu Dhabi
Alas 3 sa kadlaw ning adlawng Martes, Philippine time, gisugat sila sa pipila ka mga opisyal gikan sa UAE Ministry. Makikita si Marcos Jr. kang UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alang sa pipila ka mga kasabutang himuon. Pirmahan nila ang Comprehensive Economic Partnership Agreement alang sa free trade kon pagbinayloay sa mga produkto sa isig ka nasod. Apil usab ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa tingwang mapanalipdan pa ang soberanya sa nasod pinaagi sa mga bag-ong kahimanan nga may labot ang dipinsa. Mato ni Marcos Jr. nga pinaagi sa duha ka mga dagkong kasabutan, mas mapalampaw sab ang bilateral relations tali sa duha ka nasod, ilabi na sa mga Pilipino ug Emirati. Maong kinanglanon ang collaboration sa Pilipinas ug UAE aron sawon ang tinguha nga mao ang sustainable nga pamuyo sa kalibutan. Moapil si Marcos Jr. sa gipahigayong Abu Dhabi Sustainability Week uban ang mga lain-laing heads of state aron nisgutan ang mga issue nga nakaapekto sa kalambuan sa isig ka nasod. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, tungod sa dakong problema sa basura, dakbayan sa Sugbo, gipaubos sa state of calamity. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Kingpo Boulevard, Davao City, SM Mindpro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Limkit Kai Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wing, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. Welcome sa atong kasaulugan sa 2026 Sinulog Festival. So hinaut pa sa tabang ni Senior Santo Niño, malipayon ang atong pagsaulog sa atong Sinulog 2026 minus ang mga katalagman, mapalabda na to ang agyanan sa tubig, mapalabman o mapamabwan unta ang bulsa ug maminus-minusan ang korupsyon sa mga contractor, mga elected government official nga involved yani. Again, to all the visitors na karon sa Cebu, Viva Pete Senior!
Welcome to CCLEX, the future of toll bridges, where safety, convenience, and cutting-edge technology come together seamlessly. Cebu-Cordova Link Expressway is your state-of-the-art modern toll bridge, a true marvel of engineering, where its towering beauty meets functionality, redefining your travel experience. This 8.9-kilometer expressway boasts a host of remarkable and sophisticated features, pioneering inclusivity in expressways in the country. Our commitment to quality is unwavering. The road surface of our toll bridge is engineered to perfection, providing a smooth and comfortable driving experience. Raises the bar of the lifestyle of people around us. Experience the future of toll bridges with us. Safety, convenience, and exceptional quality await you. CCLEX, your bridge to a better tomorrow. Balik sa atong nga balita, dakbayan sa Sugbo ipailawom sa state of calamity tungod sa dakong problema sa paghipos sa mga basura human nahugno ang Binaliw landfill. Apan nagpabilin pa ang search and rescue operation tungod sa posibilidad nga naapay buhi ilawom sa binukid nga basura. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar ni Konsel Dave Tumulak nga ipaubos ang dakbayan sa Sugbo sa state of calamity tungod sa dakong problemang giatubang sa syudad nga mao ang waste management kung paghipos na sa mga basura. Subay kini sa sagunson nga makatalagmang giatubang si Barangay apil na ang pagkahugno sa private landfill sa Barangay Binaliw. Gipasabot ni Tumulak kinsang chairperson sa City Disaster Risk Reduction and Management Council nga pinaagi sa mong lakang masulbad ang mga problemang giatubang human sa gidangatan sa Binaliw. Gikan kini sa paghakot sa mga toni-toniladang basura karong sinulog weekend hangtod na sa posibleng kadaot sa panglawas sa palibot sa labayanan. So we declare a state of calamity. One is the garbage. Second is health hazard in the area. Kay we know in the next few days, nanay health hazard nga ma-entail diya sa incident. Sa datos gikan sa BFP Cebu City, gisaka ngadto sa 12 ang ihap sa mga natalang patay samtang napabiling missing ang 24 ka mga tawo sud sa pribadong landfill nga gipanag-iya sa Prime Integrated Waste Solutions. Nagpaalim pa sa tambalanan ang 12 ka mga pasyente human gisalbar gikan sa ilawom. 5 na kaadlaw ang nakalabay apan napabilin pa ang search and rescue operation sa natumpag nga buhatan.
Tinabangay ang ubang disaster unit sa kalungsuran sulod sa labayanan bisan sa hilabiyang kadelikado sa palibot tungod sa kabaho sa mga basura o kainit sa sulod. Kini na lang ang nimong bugtong paglaom nilang tumulak tungod sa way tulganay nilang pagpangita. As what I've said, miracle. Pero wala na signs of life na na-detect. We cannot say it as of this time. Kaya it's difficult to put some machines or gadgets dito kumikan kay naggamit naman tag mga heavy equipment. Giagad na lang sa syudad ang mamaymong hukom gikan sa Department of Environment and Natural Resources karong gipaubos sa investigasyon ang nimong gidangatan karon sa Binaliw Landfill. Well, there's no need kay ang DNR issued a statement already that they will conduct an investigation, and besides the Senate, there's a resolution from the Senate to investigate from Senator Aimee. Gian Navarro, CCTN News. Mubalik sa regular nga schedule sa pagkolekta sa basura sugod ugmang adlaw, giauhag ang mga barangay sa pagpatuman sa segregation. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahibaw sa lokal nga kagamhanan sa Mandawi nga sugod ugmang adlaw ipatuman na pagbalik ang regular nga garbage collection schedule sa tanang 20 city ka barangay sa syudad. Nausab ang schedule kadiyot human sa pagkahugno sa Binaliw Landfill sa syudad sa Sugbo og pagpangita og transfer station sa Mandawi. Balik nga matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes kolektahon ang mga malata nga basura og temporaryong dadon sa Mandawi Green Learning Park sa Barangay Umapad. Samtang matag Martes ug Huwebes kolektahon ang recyclable waste sama sa mga plastics ug gihatod ngadto sa GUN Corporation sa lungsod sa Konsolasyon. Samtang ang mga toxic ug hazardous waste sama sa mga guba nga bombilya, insecticides, battery apil ang mga bandages ang ipada sa Mandawi City Infectious Waste Management Facility nga nahimutang sa karaan nga North Bus Terminal. Nahisgutan ang kalambuan atol sa coordination meeting nga gipanguluhan ni Mayor Tadeo Junki Uano kauban ang Mandawi City Environment and Natural Resources Office kagahapon. Sa iyang bahin, si Consel Dante Burbajo, ang presidente sa Association of Barangay Captains nagkanayon nga hugot usab nga gipahimangnuan ang mga barangay ug mga residente sa segregation. Di nato malikayan pero karon gi-enforce ginato ang need gyud nga mag-segregate yun. Giwarning nga to sa atong gipakuha ng barangay captains nga need gyud nato i-segregate tungod kay basin niya og makuanta sa DNR dito. I-monitor sa Masenro ang tanang basura nga ikarga padung sa temporary transfer station aron masuta nga nasunod ang bag-ong mga lagda ug regulasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Konseho sa syudad sa Mandawi mo patawag sa kumpanya nga operator sa Binaliw Landfill sa syudad sa Sugbo. Kini pangayuan og katin-awan sa status sa operasyon sa landfill. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa sesyon sa Konseho sa syudad sa Mandawi ang resolusyon pagpatawag sa Prime Waste Solutions, ang operator sa Binaliw Landfill sa syudad sa Sugbo. Gustong mangayo og katin-awan sa Konseho sa update sa operasyon sa landfill. Lakip ang Mandawi nga adunay kasabutan sa kumpanya sa paglabay sa malata nga basura ngadto sa Binaliw Landfill. Ang understanding ato ang landfill was patag kita apat kanang government karon kita pas medyo bukid ito man so ang volume sa waste as in it's a huge amount of waste. Ang landfill na hugno ni atong Huwebes miaging semana diin giisyuhan og cease and desist order sa DENR. Mato ni Fortuna nga ni atong tuig 2019, diin siya kanhi Vice Mayor ug Acting Mayor sa Mandawi na aprobahan ang agreement tali sa Mandawi ug sa Prime Waste Solutions aron modawat sa basura sa syudad. Matud ni ini nga patag pa ang landfill kaniadto ug nakalitan na lang sa pagakita nga susama na og bukid. Gustong masuta sa konseho ang kapasidad sa landfill hangtod kanus kini makadawat og basura sa Metro Cebu. With that incident, it should give us an opportunity to do and prepare. Kaya just in case na ito, parang nasira, what is the alternative for us? Not just landfill or right now, should we go back discussing again waste to energy. Ang Mandawi karon ang nagtino og transfer station sa Barangay Umapad aron temporaryong malabayan sa basura sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Mukapin na sa 4,000 ka mga negosyo sa syudad sa Mandawi ang naka-renew sa ilang permit sukad sa pagsugod sa business permit renewal ni atong Enero 2. Moabot sa 16,000 ka mga negosyo ang anaa sa Mandawi ug gilauman nga mo renew sa ilang permit. Mulungtad ang renewal hangtod sa Enero 20. Nagpadayon ang application og nahimutang ang business one-stop shop sa Mandawi City Sports Complex ug mahimo usab nga mo apply online. Gihimugatan sa Metropolitan Cebu Water District nga legal ang gipangayong minimum nga bayranan ngadto sa mga balay nga wala nagkonsumo og tubig. Gitataw sa MCWD nga gituyo kini aron magpabiling operational ang kumpanya. Gipasabot nila nga naa sa 80% ang gastuhanan alang sa maintenance sa mga linya sa tubig, mga infrastruktura ug uban pa. Kini ang nahimong pagtataw sa MCWD human sila gikwestiyon ni Cebu City North District Councilor Harold Kendrick Go sa pagpangayo og minimum nga bayranan alang sa zero water consumption. Dugang pang pagtataw sa MCWD nga pinaagi sa gamay nga bayranan, makalaom ang mga konsumidor sa walay puas nilang serbisyo. Upat ka mga empleyado sa Lapu-Lapu City Traffic Management System gi-refer sa Committee on Discipline and Investigation. Base sa fact-finding investigation sa City Attorney's Office, nakita nga aduna sila'y pagpabaya sa ilang mga trabaho. Ang kasiran hatod ni Crystal Joy Felerca. Nahuman na ni adtong nilabay nga semana ang gipahigayon nga fact-finding investigation sa Lapu-Lapu City Attorney's Office kabahin sa insidente nga usa ka motorista ang nalutsan og warrant of arrest bisan pa man og nabayaran na ang naangkong citation ticket ngadto sa City Traffic Management System. Mato ni Attorney Miriam Fernandez, ang officer in charge sa City Attorney's Office, nga nahatag na nila ngadto ni Mayor Sindichan ang report. Ug base sa ilang recommendation, upat ka mga empleyado sa CTMS ang kinahanglang i-refer ngadto sa Committee on Discipline and Investigation. Sigun pa ni Fernandez, nga kinahanglang i-review sa CODI ang ilang proseso. As well as further review of the procedure and systems nato sa CTMS because we identified several gaps or mga lapses in terms of their procedure. So kana pod I think kanang hopefully ma-action na dayon na within the week sa atong AYASO internal audit nato nga system. Duha sa mga empleyado mga casual employee, samtang duha usab ang job order. Silang upat ang nasutang adunay partisipasyon sa proseso kung anong napasakaan og kaso ang maong motorista. Pero sa atong verification siguro before i-forward or kanang naa siguro yung mga kanang as to the period pod dapat naa sila'y i-put in place nga procedure like for example within the time frame i-forward na dayon or i-file na dayon or as to verification like certification from the persons responsible pod. Ibutyag si Fernandez nga aduna pay mga empleyado sa CTMS ang ila usab i-refer ngadto sa CODI nga responsable sa nahitabo sa usa pa ka motorista nga nakasinati og susamang sitwasyon kung diin ni pasaka gyud kini og reklamo ngadto sa ombudsman. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, duha ka mga lalaki nga misuway pagsuborno sa kapulisan, gisikop kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Wala, talagang wala na. Kaiga na lang ako.
Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pit Señor! Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers, offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Balik sa ato mga balita, duha ka mga lalaki nga misuway sa pagsuborno sa mga sakop sa Police Regional Office kon PRO7 ug usa ka milyon ka pesos nga cash ug mahalon nga cellphone ug usa ka sakyanan gipusasan. Gusto unta sa mga dinakpan nga bawion ang pinayuhot nga sigarilyo nga nagkatidad og 20 milyones ka pesos nga nasakmit sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ni atong Sabado sa gabi didto sa lungsod sa Santander. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nabalhok sa custodial facility sa Police Regional Office sa ng 41 anyos nga negosyante uban sa kauban nga 21 anyos suman misuway og suborno sa mga pulis personnel nga nagsakmit sa 20 milyones pesos nga balor sa pinayuhot nga sigarilyo nga nasakmit sa checkpoint nitong Sabado sa gabi dito sa lungsod sa Santander. Ang duha ka lalaki gingong mihaylo sa mga pulis sa PRO7 nga mohatag og usa ka milyon ka pesos nga cash, mahalon nga cellphone ug usa ka Toyota Fortuner bugti sa pagkuha pagbalik sa mga kontrabando tungod ni gilosad dayon ang entrapment operation sa mga sa Regional Special Project Unit 7 alas 5:30 sa hapon nitong Domingo ug sa dihang gitunol na ang maong kantidad giepekto dayon ang pagdakop sa duha ka mga suspitsado. Nakuha sa mga police personnel ang binandol nga kwarta nga tag usa ka libo ka pesos nga mo kantidad ang tanan sa usa ka milyon ka pesos, usa ka iPhone 17 Pro Max, usa ka iPhone 16 Pro Max, iPhone 12 Pro Max ug usa ka Toyota Fortuner. Ang duha gipasakaan na og kasong kalapasan sa Article 212 sa Revised Penal Code, Republic Act 3019 kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Presidential Decree 46. Si Police Brigadier General Rodrigo Manana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas mibutyag nga ang pagkasikop sa duha ka mga tawo nga buot mo suborno sa mga sakop aron lang iuli ang nasakmit ka mga pinayuhot nga sigarilyo. Pagpakita kini nga ang kapulisan dili mabali ang prinsipyo o nga misunod gyud sa batakang balaod.
Misaludo si Maranan sa mga pulis personnel sa Central Visayas nga nagtrabaho sa minatarong nga pamaagi, kakugi ug dunay integridad aron pagsiguro nga ang iligal nga pagpahihot ug ang hiwi nga binuhatan mapanubag sa balaod. Ang pagkasakmit sa mga mahalon nga gamit ug dakong kantidad sa salapi nagpakita nga ang Piero 7 dili motugot batok sa panuburno ug iligal nga kalihukan. Kaya naman nga nitong Sabado sa gabi nasakmit sa mga sakop sa Santander Municipal Police Station uban sa 703rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 7, Regional Intelligence Unit, Cebu Police Provincial Office, Regional Investigation and Detective Management Division ug Regional Special Project Unit 7 sa pakigalayon sa Philippine Coast Guard, Bureau of Customs ug Bureau of Internal Revenue ang 200 ka mga kahon sa mga sigarilyo nga mo kantidad sa 20 milyones ka pesos nga gikarga sa usa ka Photon Tornado closed van. Ang maong nga mga sigarilyo nga dunay brand nga oris dili rehistrado nga legal nga mabaligya sa Pilipinas kini base sa gihimo nga verification sa BIR nga mahinungdan nga gisakmit kini sa otoridad. Ang driver ug pahinanti ini ang gipasakano sa kaso sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga pulis sa probinsya sa Sugbo gimanduan sa ilang hepe nga dili gyud mosulod sa mga balay, kahilayan ug dili malambigit sa illegal nga kalihukan. Kung masakpan atubang kinig dakog problema kay pasakaan niya kinig kaso hangtod nga mataktak sa serbisyo. Ang kasirenhatod ni Arnold Bustamante. Human sa nitabo nga pagpamusil sa Sibulan Negros Oriental nga resulta sa kamatayon sa hepe sa lungsod nga si Pulis sa Captain Jose Idrohil Simafranca. Uban sa duha niya ka mga kaubang pulis nga silang Police Senior Master Sergeant Tristan Joseph Chua ug Patrolman Ray Albert Timnor, ang direktor sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. mipagawas og kamanduan sa mga sakop pagdili sa pagsunod sa mga bahay kahilayan sama sa mga imnanan. Mato ni Mangilin nga wala nay daghang pagpasabot kinahanglan nga nakalinya ang tanang personel sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo sa parisiya sa PNP Chief ug istrikto kini nga ipatuman. Ang natabo dito sa Sibulan Negros Oriental nagpahinumdum kanila sa kamatuoran ang pag-inom sa ilimnon nga makahubog og illegal nga drugas makaguba kini sa disiplina, cloud judgment o makamugna og dakong danyo sa dungog o kredibilidad sa organisasyon. Dili makapugo sa pagrespeto ang kapulisan sa publiko kung pasagdan ang hiwi nga binuhatan sa mga kaubang pulis. Yang gipahibaw ang mga commanders nga mauya manubag sa bisan unsa nga kalapasan nga nahimo sila mga personnel. Walay mahitabong pagtabon, walay pangatarungan ug dili murupa sa nahitabong nga kasaypanan nga nahimo sanglit gamito niya ang tanang administrative ug disciplinary nga mechanism aron masiguro nga bisan kinsa nga mga commander nga mapakya sa pagpatuman sa yaga kamanduan manubag og magatubang kining silot. Subay nini hugot nga gidili aga mga pag-inom og ilimnon nga makahubog sa sunod sa buhatan sa kapulisan, kampo bisan unsa nga pasilidad nga iya sa PNP. Kaya naman nga ang unom ka mga pulis sa Sibulan Police Station uban sa ilang hepe misulod sa usa ka balay kahilayan ang panamusil naman hinuon og babay ang usa sa ilang kaubang pulis nga resulta sa kamatayon nini. Sa dihang gidala na unta sa police station ang suspitsado, gipamusil na usab ang tulo ka mga pulis apil na ang hepe nga si Police Captain Simafranca. Ang maong hitabo nakapaokay kini sa PNP Tibok Pilipinas nga mahinungdan nga mipagawas og direktiba ang PNP Chief sa tanan niya nga mga sakop nga sundo ng ilang lagda pagdili sa pagsunod sa mga bay kahilayan. Arnold Bustamante, CCTV News. Istriktohon pa sa lungsod sa Moalboal ang ilang ordinansa aron kalikayan ang kusog nga saba gikan sa mga bidyukihan hangtod na sa mga bura-bura. Gitahasan ni Mayor Inocentes Cabaron ang mga tourist police nga pabantayan ang mga bidyuki bar o diskuhan nga dili na kini magpalabi og saba ilabi na panahon sa kagabion. Kini aron dili masamok o pabilin nga hapsay ang pagpamahuway sa mga bisita o mga konstituente. Samtang pangsakmiton sa PNP ang mga motorsiklo nga naay bura-bura aron kung na kini gitawag og modified mufflers. Isyuhan kini og citation ticket og ilang ibutang ngadto sa mga impounding area o giawhag sa LGU ang mga residente nga mosumbong sa ilaha kung adunay mga makalapas sa gipatumang nga noise ordinance. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabali, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.